Ice me. Bakit? Nakita mo na ba yung Lin. nanganak siya, tapos yung caption niya, when everyone is Hi, there to Sefi. see your baby girl, but your dad is there to see his. Naiiyak po si Jelay. Guys, naiyak ako. Ripped jeans holding me to... Taka lang lyrics. Sige, day. Hello to my 8,000 viewers. Hi, V. Pink. Puti ba na ko? Hi. Parang hindi ko batang natin. Sefi, kamusta naman ka, uy? Ganon ka mag-duet, ta. Musta ang life? Kagaya na to, ang nagkita, uy, mga years naman siguro. She's... Back when time. Hello, Annie. Annie ba? Hi, it's Crisanisa. Crisansinas. Hi, John Melendres. Hi, Russell John. How are you guys? Bakit po congrats? Thank you kung ano man yan. Bakit po congrats? Saan? Nanalo ba ako ng... Sana manalo pa ng loto? Char. Hello po. Ang top po, dak... Huh? September 26. Manonood po kayo ng Showtime. Hi, ma'am! Kapo Architect, how are you? Kamusta, uy? Passing the board exam. Thank you po. Gusto niyo po makita si Jelay? Featuring pa. Si Ate Jo nandito. Jo, may gustong makita ka. Hello, Be! Who is you? Out there. Ay, si Russell dyan. Hello po! Nag po kayo ng live ni Kim. Be, lagyan yung Gcash mo, Be. Kagi, wag. Joke lang. Pwede naman po. How is everyone doing? Manood ba kayo ng Showtime for today? Excuse me. Ayun lang, bored lang po ako. Kaya ako nag-live. Kasi kung hindi ako bored, malamang wala ako dito. Mura to show. Goodbye everyone. Niagir ako sa inyong ni Malay. Bye-bye. Asa ka makita, madam? Miss Yang! Naka sa Manila? Nasa Manila ako. Showtime. Nag-showtime kami ngayon. Sige na, uy. Bye-bye everyone. Catch up to you guys later. Siguro magti-tiktok. Parang hubag man akong mata, uy. Music? Wala ako. Pero andyan na si Coach. Kanina pa. Pero parang 2 daw. Tayo niya magsha-show. Para koan. Laag, go. Sa oras, madayon di ay. Mapasra ko. Bye-bye everyone. Ciao. Ciao, Bella. Ciao.